बसी होउछ मु कोन सुनिया सुनिया गर्भवती हेइ जिबी ना मु कहि हे कोन कोदेला रे चंडालो ओरडी मु तुमको हेतिनो एते बारंबार बुझेई की कहूची अरे गर्भवती योजना कोटा करि दियो मो कथाटा केही सुनिलनी एबे भाबिले कोन हबो सा ठीक बेले आसी सब हंडुर कोला आदि बेले केही नथिले घरे भाबिते बेले कोन हता तू ए बेले आसे तो के करे आज्ञा नमस्कार कोन फेर से दिरते तो कहूची ए बेले त काई जाइलु अयो कृष्ण बाळ तमर पाकाले माई देते प्रबल जो तुम जानि पारु न तुम जो पॉलिशटा करथले तारे वर्षे पूर्ण हे गलानी मते किस्ती टका दबोनी ओहो रा से जो पॉलिशटा करथु कोन बेता नाटा जीवनानंद योजना एक मने रखि दो चित्ता काटु जे आज्ञा नमस्कार सब क्या नमस्कार कौन है आगे कह तू जो योजनाटा करिथिलु सेटा हम स्वामी स्त्री दुई जन नाम करथिलु अछि दुई जन नाम अछि दुई जन नाम देखि से कोन म स्त्री ता कइबार कोन पाइबी कि आखि सामने कोर्ट पेपर आपिटा बुडी हेछि तमे दुई जन स्वामी स्त्री कोर्ट पेपर को नै कि मु चाटिबी ना कोन से तो मते बा हेछि से म स्त्री ता देह किछि लक्षण प्रकाश पाउछु देखि कोन पळो आना मु तो बार बार को जाई मु तो स्त्री बोली आ से पुणे देखिले लक्षण प्रकाश पाउनी कोन आ तो खोजु सकाशे तर पिंधिबु नै जाई के कोला पिंधिबोनी अरे हिंदू हर नाजी पिंधिबा पई बाध्य के कोला पिंधिबो गर्भवती होबो नै काई ये कोला होबोनी दरकार पहिले 6 थर गर्भवती होबो कोन 6 थर गर्भवती मनीष ना तेलुनी साप ओ अंत के थरुटे दही पानी केमी देबी आगे बाबू सारा अपन निजे कोन केमी देबी किसना जीवनानंद योजना टी कर देई जदी किंतु स्वामी स्त्री संपर्क से आरा योजनाटा गर्भर कोन योजना एडा से करतते ना राइट तगर पूरा राइट कथा कइते ना ओयो ये तमे को पिला छन भविष्यत पई योजना करिछु तमे तो किछि योजना करिनो ता थरा एबे से गर्भवती एबे कोन पे वे फेर गोटे कीड़ा पसु कमेंटर पड़ी कि मु आज गर्भवती हेछि पसाली चाखटा 6 दिन कर छुआर मा हेछि एबे जदी समान पाई किछि मु पॉलिसी न करबी ताले भविष्यत रे मु मो पिला छुआ ए सब में पस्ताइबे ना कोन राइट हो ओय कौन से पॉलिसी ना सेटबा गर्भर कोन योजना मानिया को पड़ियो तो विश्वास करम तू मौसा माने हम पहिला कोन कि ये से बीमा पास या मौसा बाळ कोन नाम करबी बाळ कोन बाळ तू तुम्हारा कोनी मु ता बुझे दुची होय बाबू आपण हम हुर के थरा आइलेनी तथापि अनुमान करने 4-5 थर कोन सेई पुलिस बाबू तुम किबा से करतो तापर सी ताको नाटा बाळ कुष्ट तुम कोन पाई बार बार बाळ तुम चुप खियाबो तुम पाटी खोलिबोनी तुम डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर अछि तुम चुपचाप मु ता बुझे सुनो तुम मो बाळ को खबरदार बाळ बोल डाकिबोनी हैला ताको ना बाळ ता तुम डाकिबो ना बाळ सधारे मु ता बाळ के ता डाकदी बाळ सुनो तुम पाटी खोलियोनी मो बाळ तुम बाळ बोल डाकिबोनी हैला बाळ मु ता बुझे तू ताको बुझौ ना तू बाळा बदल पके हां ताको कोन को तू 1000 थर बाळा को हेली बाळ करिबार नै पॉलिसी ओ सुन बाळ मु दियो सोचे सिए कोन मु कोडा केबी भगवान भी बाळ उल्टा किबनी हला तुम बाळ बुझिला क से पॉलिस कोन पर कोन योजना जमीरे बिहन पडिबा परपुरु प्रथम किस्ती 10 मासरे 10टा किस्ती प्रथम किस्ती टिके अधिका तापरे टिके कम शेषटा टिके बेसी लो तू एत कथा जानु कथा कौन जानतु कि मु मझरे थरे आस्तिली मते पचारी सब बीमा विषय बुझनी ओ आज्ञा मु केमिति बुझी न थाती आपण जान नाती ए मझरे जेमिति सारी बुडी होउजंती केतला सुविधा सुजोग देखि घाव कि कळ कामड़ देबे तो सर्विस खेल जिवो कि नै राइट बेबे मु सतर्क रहिबिनी पूरा परफेक्ट कथा कहइछ ना तो चित्ता काटुची आज्ञा नमस्कार तू छेला गुलो नमस्कार ये की कथा कहउची कोन कहउची हां ना तमर बुद्धि अछि से साथ ता कथा मु तमे ओलु भाबुछ ना तमे बुद्धिमान वाला मौसा ना पाटर बसले हेतिबा आपण चेष्टा करु मते मो किस्ती टका दियो मु जीबी किंतु मोर सफा कथा तमे जदी ये पॉलिसटा न करिछ तारे शंका सिंदूर दूर कथा तमको मो घरे मो पुरे देबी नै काई की पुरे देबु नै की कोन फाइ पुरे काई की प्रश्न करछ तुम इते अरुणा महिषी भलिया होउछ तम विश्वास भरोसा अछि आउ 6 दिन काम करिक आसी थकारे सोई जाइथिबो सेई सोई गला भितर ट्रक चढ़ी गल त तमे जानि परिबोनी आ थका भितर जदी भंगा रेल चढ़ी जाए तमे छेला गुड़ हुए सा जेति के भंडुर करछु तू तोरा मोर कहू दिलो काम सरताली सब कथा तू आसी भाई मो स्त्री रो सोया बाबद तू एत कथा किनि जानि की कथा या कहउतनी एते दिन जिबा आसा करनी परस्पर किछि अंडर कथा हे ओरे बाबू तमे से विषय काई कथा कहउ तो ये मेन कथाटा को सुन ए मते सफा को तमे योजना करबो कि नै करिबी तू सका से पिंधिबो लानी पिंधिबी
ତମେ କଲେ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ କଣ? ତମେ ତମର ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ପଛର କର ମୋ କାମଟା ଆଗେ କର ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ବାଟର ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ପ୍ରଥମ ମାସରେ କିସ୍ତିଟା 25,000 ତାପରେ 5 ମାସ ହେଲା 20,000 ଶେଷ 4 ମାସରେ କିସ୍ତି 30,000 ଡେଲିଭର 6 ମାସ ପରେ 55,000 ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ 3 ମୁଁ ରାଜି ଆଣିବି ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧେଇବ କଣ ଏଠି କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ପିନ୍ଧେଇବ ଦେଖ ମୁଁ ନିଜରେ ଯେ ପିନ୍ଧିକି ପେଶାଦାରୀ ବି ଦେଖା ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଲି ସିନ୍ଦୁର ମାଇଲି ଓଢ଼ଣା ନାଇଁ ଦେଖା ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲୁ ହଁ। ମୋ ନାଁ ତ କାହିଁ କହିଲୁ କହିଛି ନା ତମ ନା କହିଛି ନା କହିଛି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧୁ ତମ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ କହିବ କହିଲା ବାଳ 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 କୁଷ୍ଟ ମିଶା ତା ସାଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଟା 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 ବାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଫେର ଖାଲି କୁଷ୍ଟ ବାଳ କୁଷ୍ଟ ମିଶା ହଉ ବାଳକୁ ମାଇଲି କୁଷ୍ଟକୁ ମାଇଲି ବାଳକୁ ମାଇଲି କୁଷ୍ଟକୁ ମାଇଲି ବାଳକୁ କୁଷ୍ଟକୁ ମୁଳେଇ ମାଇଲି ବାଳକୁ କୁଷ୍ଟକୁ ମୁଳେଇ ମାରି ହଁ କଣ ମୁଳେଇକି ମାରି ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଏଟା କଣ ବାଳ ମୂଳରେ ମାରିଛି ବାଳକୁ କୁଷ୍ଟକୁ ବାଳ ମୂଳରେ ମାରିଛି କଣ ଦେଖାଉଛି ସାଧବ ଆଖି ଫେରେଇ ଗଲି ରାବଣ ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ଭେର ଶିଖିଆଟେ ନା ନା ଏଇ ଧର ପେପର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ଦସ୍ତଖତ କର ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ବାଟର ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡୁରୁ କଲୁ ଫେର ସାଧା କାଗଜ ଏ ସାଧା କାଗଜ ତମର ଚାଲେ ବୋଧେ ବାବୁ ନାଇଁ କି ହଉ ତମର କାମ କର ତମ ତମ ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ସେ ତାର ପଛ ଲେଖାଲେଖି କରିବେ ବାସ୍ ରାଇଟ୍ ତୋର ଏକଦମ ରାଇଟ୍ ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ, ଲାଗେ। ଅକଳେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲୁ ଆଉ ମୂଷା ତାର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କାମ ସାରି ମୋତେ ମତେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ତ କିଣଉଛ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଲିସଟା କରିଥିଲେ ସେଟା କେତେ 50 କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ କରିବା 25 କେତେ ହେଲା ମିଶେଇ ଦଉନ 75 ସେଇଟା କଣ ଏଠି ଇଂଲିଶର 75 ମାନେ 75 ଓଡ଼ିଆ ହଁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ମୋତେ ମୋ ବାଟ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ମୋ ସମୟ ଅଛି ଦୁନିଆ କିଛି ସେଟା ମୁଁ କଲି ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଠକାମିର ପଇଲା କଣ ହଁ ସେମିତି ଠକାମିର ଦେଲାବେଳେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ସେମିତି ଲାଗେ ନା ନା ପାଟିରେ ପଶିଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି ମୋ ଉପରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ନା ବାପ ଛାତିକି ଫୁଲେଇକି ଚାଲି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ନାହିଁ ମୋ ବାଟ ପାଇଲେନି ଲାଗି ଆଉ ପାଇଗଲେ ମୋଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛି ଲାଖ ଲାଖ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ 80 ବର୍ଷର କଷି କାକୁଡ଼ି ଖାଇବ କାକୁଡି ବ୍ୟସ୍ତ ନେଇ ରାଡୁ ମାଡୁକୁ ଆମେ ଚୋବେଇ ଖାଇବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୋଲିସ ବି ଆଦପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋ ନା ନା ତମେ ତ ପଲିଷ୍ଟିକ ଟଙ୍କା କାଗଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ଆଉ ଆଗେ 50 ଆଉ 25 75 ହଉ ହେଇଗଲା 18 ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋ ବାଟର ତମ କାମ ତମେ କର ବୀମା ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର चलिए तोर आदो फुटे हसरे ତା ମନ ଭୁଲାଡ଼ିଆ ଗୀତ ସେ ମନ ତାକୁ ଏଇଟା କି ଯୋଜନା ହେଲା ଲୋ এইটা তো আমরা বলে এটা হচ্ছে গর্ভরূপণ যোজনা ଗର୍ଭରୋପଣ ଯୋଜନା ହେଲା ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତମେ ମଣିଷ ନା କୁକୁର এইটা পরা দিন ଦିନ ହେଲା କଣ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଦେଇଦେବା ସାମିତ୍ରୀ କମାଡ଼ ଦେଦା ନା ସାମିତ୍ରୀ କମାଡ଼ ଦେଦା ଏଇ ଧର ତମ ଶଙ୍ଖା ପଛିଲେ ତମ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲି ବାଳ ଦିଅ